औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद में कई सारी दुआएं हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जिनमें सबसे फ़ेमस हैं 40 रब्बना दुआज़। इसके बारे में हमारा कोर्स भी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। 40 रब्बना दुआज़ को अगर हम हटाएं तो और भी कई सारी दुआएं हैं जो नबियों ने मांगी हैं, जो नेक लोगों ने मांगी हैं, जो ख़ुद अल्लाह ने हमें सिखाई हैं, कुरान में वो मौजूद हैं। और एक मुसलमान को ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो जाने कि अल्लाह ताला ने क्या तरीक़ा हमें सिखाया है दुआ मांगने का, और वो कौन सी दुआएं हैं जो कुरान और हदीस से हमें मिलती हैं। क्योंकि हम जो है समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए, कौन सी दुआ करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें मांगनी चाहिए। तो इस तरफ जो है हमारी रहनुमाई कुरान और हदीस करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी खैर की दुआएं मांगी, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। और उससे बढ़कर कुरान में भी जो दुआएं नबियों ने अपने अपने दौर में मांगी या ख़ुद अल्लाह ने हमें सिखाई हैं, उन दुआओं का अहतमाम करना, उनको याद करना, उनको समझने की कोशिश करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह की एक दुआ है जो सूरह क़सस में आयत नंबर 24 में मेंशन की गई है, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। और ये दुआ बहुत फ़ेमस दुआ है। छोटी सी दुआ है, छोटी सी, बहुत छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन इसका माना अगर आप समझेंगे तो एक ऐसा है कि जैसे समंदर है, उसका जो तफसीर है, उसका जो माना है, गोया बहुत ही ज़्यादा डीप है, लेकिन दुआ जो है बहुत मुख्तसर है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बस इतनी सी दुआ है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब वो हिजरत करके फ़िरऔन के डर से या फ़िरऔन की पनिशमेंट के डर से, क्योंकि उनसे एक गुनाह सरज़द हुआ था, एक गलती हुई थी वहाँ पर मिस्र में, तो वो जो है उस अपने आप को उसकी सज़ा से बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े होते हैं और वो जाते हैं मदियन की तरफ। यानी कि एक नई जगह जाते हैं हिजरत करके। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी, ना पहनने के लिए कपड़े, ना रहने के लिए कोई छत। बिल्कुल बेयार वो मददगार सहरा में जो है वो पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो है वो देखते हैं कि दो लड़कियां हैं जो पानी भरने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, कुएं में से पानी निकाल कर जो है अपने मवेशियों को पिलाने के लिए जो है वो इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। लेकिन कोई भी जो है उनको जगह नहीं देता है कि वो पहले जाकर जो है अपने मवेशियों को पानी पिलाएं। वहाँ जो है लोग खड़े हुए हैं और उन लोगों, तमाम लोगों को जो है इस बात की परवाह नहीं कि दो अकेली लड़कियां खड़ी हुई हैं और उनको पहले मौका दिया जाए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये देखते हैं तो वो आगे बढ़कर उन लड़कियों की मदद करते हैं। और ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां होती हैं। और इस तरह से जो है अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता खुलता है नबुवत का। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है आप अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी और उस दुआ में दो अल्फाज आए कि खैर और फ़कीर। यानी कि फ़कीर हम क्या समझते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो फ़कीर का लफ्ज़ आया है अरबी में, इसका मतलब, इसका ताल्लुक़ जो है माल से नहीं है। सिर्फ माल नहीं बल्कि कमर टूटने तक थक जाना या क़ुव्वत के ख़त्म हो जाना, इसको जो है यहाँ पर फ़कीर के तौर पर ये लफ्ज़ को जो है इस्तेमाल किया गया है। तो फ़कीर अरबी में जो है बहुत ही वास्ट मीनिंग है इसका। एंड वन ऑफ द मीनिंग इज़ हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी इंसान के पास कोई चीज़ नहीं है और उसकी कमर टूट गई है, वो थक गया है और उसकी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह खैर का लफ्ज़ जो इस दुआ में आया है, इसके दो माने हैं। एक ये कि अल्लाह जो भी दे दे, जो भी दे, छोटा मोटा बड़ा, अल्लाह ताला जो भी दे मैं उसको कबूल करूँगा। एक होता है कि हम ख्वाहिश से अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, इस तरह की चाहिए, उस तरह की चाहिए। एक होता है कि हालात इतने ख़राब हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि अब अल्लाह जो भी मुझे दे दे अपनी तरफ से मैं उस पर राज़ी हूँ। तो ये जो है अब जो भी मिल जाए वो बस है, वो काफ़ी है। तो ये जो है खैर में आता है। और खैर का एक और माना ये भी है कि हर तरह का रिस्क उसके अंदर शामिल है। यानी पैसे भी, माल व दौलत भी, छत भी, और जो है रहने सहने के लिए वसाइल और ज़राए भी, और अच्छे और नेक काम करने के मौके भी, और इसी तरह से जो है खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक छत, और जो भी मतलब हर चीज़ जो इंसान तमन्ना करता है, जिसकी इंसान को ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में, वो तमाम चीज़ें जो है खैर
کے اندر آتی ہیں۔ تو خیر جو ورڈ آیا ہے اس دعا میں، اس میں دو چیزیں انکلوڈڈ ہیں۔ ایک یہ کہ جو بھی اللہ دے دے وہ بس لینا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر طرح کا خیر، یعنی کہ روزی بھی ہو گئی، رہن سہن کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے، اور معاش کا ایک ذریعہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ انسان کی روزی نہیں ہے، اس کے پاس کمائی نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، تو بھی ہم یہ دعا کریں گے۔ اگر ہمیں اولاد چاہیے تو بھی ہم یہ دعا کریں گے، اگر ہمیں رزق چاہیے تو بھی ہم یہ دعا کریں گے، اگر ہمیں چھت اور گھر چاہیے تو بھی ہم یہ دعا کریں گے، اور اسی طرح اگر ہم بیمار ہیں، ہمیں جو ہے صحت چاہیے تو بھی ہم یہ دعا کریں گے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز آپ کو زندگی میں چاہیے تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اور اس دعا جو ہے اٹس میجیکل کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے دروازے کھول دیے، اور وہیں سے جو ہے ان کی تربیت ہوئی، اور ان کو جو ہے وہاں پر رزق دیا گیا، ان کی شادی ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز عطا کی، ہر وہ خیر عطا کیا جو ان کی ضرورت تھی، جس کی ان کو نیڈ تھی۔ تو دیکھیے کہ آپ کس طرح سے اس دعا کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں قبول کیا۔ تو آپ کی اور میری زندگی میں بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے دعا مانگے۔ کبھی ہم بہت اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، حالانکہ اس میں ہمارا خیر نہیں ہوتا۔ تو اب ہم چونکہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارے لیے کبھی برائی نہیں چاہے گا، ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ کرے گا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں خیر ہے، تو بہتر کیا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم اللہ سے کہیں کہ جو چیز بھی میرے لیے خیر کی ہے وہ مجھے دے دے، اور میں تیرے سامنے فقیر بن کر آیا ہوں، ایسا فقیر بن کر آیا ہوں جس کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، گویا کہ جو جس کا دامن خالی ہے، اور جس کو ہر اس خیر کی ضرورت ہے جو تو نازل کر سکتا ہے۔ تو بعض چیزیں ہم مانگ کر جو ہے اسپیسیفک چیزیں مانگ کر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنا ہی چاہیے، مجھے اتنا ہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یونیورسل اور بہت ہی براڈ ایسپیکٹ میں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اور کیا کیا پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہم یہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے اس وقت پر، زندگی کے اس مقام پر جو میں کھڑا ہوں، تو مجھے کیا کیا چیزیں میرے لیے خیر کی ہو سکتی ہیں، تو میں اللہ سے سب مانگ ڈالوں اور اللہ مجھے وہ سب عطا کرے جس میں میرے لیے خیر ہے۔ تو عزیز سامعات، ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کی اہمیت کو سمجھیں، اور دعا جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں صحیح دعا صحیح وقت پر ہم مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے غلط دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر نعوذ باللہ مایوس بھی ہو گئے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں وہی دعا قبول کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو ہمیں بھلائی کی دعائیں مانگنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں اور جو حدیث سے ثابت ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مانگا تھا۔ اس کے لیے نالج کو حاصل کرنا ضروری ہے، علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور جب علم ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا ریکارڈ بنائیں، ان کو لکھ لیں، ان کا ایک جو ہے پلانر بنا لیں، اور وقت کے ساتھ جو ہے ہم ان کو یاد بھی کریں، حفظ بھی کریں، اور کوشش کر کے جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں اور جو اللہ ہم پر نازل کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے امید ہے کہ اس دعا کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک تو ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔